صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. جلاله ربي الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين ولي الله. أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا حجة الله. حي على السلام. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير الأمل. حي على خير الأمل. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إلا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلاة المغرب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته. صلاة المغرب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. يستحب تسبيح الزهراء عليها السلام. تسبیح حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا قربۃ الی اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر 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 اللہ اکبر
الله أكبر 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 الله أكبر. الحمد لله 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 الحمد لله. سبحان الله 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 سبحان الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم. أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور. وهو شهر الذي فرضت صيامه علي وهو الشهر رمضان. وهو الشهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من 1000 شهر. فيا ذا المن ولا يمن عليك من علي بفكاك رقبتي من النار في من تمن عليه وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلاة العشاء. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. يستحب تسبيح الزهراء عليها السلام. تسبیح حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا قربۃ الی اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر 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 اللہ اکبر. الحمد لله 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 الحمد لله. سبحان الله 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 سبحان الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا علي يا عظيم، يا غفور يا رحيم. أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو شهر الذي فرضت صيامه علي، وهو الشهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من 1000 شهر. فيا ذا المن ولا يمن عليك، من علي بفكاك رقبتي من النار، في من تمن عليه وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أدخل على أهل القبور السرور. اللهم أغن كل فقير. اللهم اشف كل جائع. اللهم اكسر كل عريان. اللهم اجزي دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروه. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرانا بغنايا.
اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اجز عنا الدين واغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا مدبر الأمور، يا باعث من في القبور، يا مجري البحور، يا ملين الحديد لداود، صل على محمد وآل محمد، وافعل بنا ما أنت أهله في الدين والدنيا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. All praise due to Allah subhanahu wa ta'ala, the one who is Rahman and the one who is Rahim. Continuing our discussion from yesterday, where we looked at one of the narrations from Imam al-Hasan alayhi salam, today I want to carry on that theme and look at another narration, seeing as though we've just passed through the birth of Imam al-Hasan. In this particular narration, the Imam, he talks about the destruction of human beings and what those vices are that would lead to the destruction of mankind. He says, هَلَاكُ الْمَرْءِ فِي الثَّلَاثِ. There are three things that will lead to the destruction of a human being. الْكِبْرِ وَالْحِرْص وَالْحَسَدِ. Arrogance, pride, greed, or jealousy. These three things shall lead to the destruction of a human being. If you look at it psychologically, socially, spiritually, a person is affected by all three of these. Socially, when anyone has arrogance, or someone is known as being jealous, or someone is known as being greedy, people withdraw from them. No one wants to be around them. Socially, they're awkward. They don't want to be surrounded by people themselves. The greedy person is afraid that people may take away his wealth or his time. The arrogant one doesn't think that people are worthy of his time. And the jealous one is burning so much from the amount of jealousy he has in him for the things that other people have and he does not have, that he can't bear to sit with people. And then on a psychological level, they also begin to fall into problems. The one that is greedy is overthinking constantly thinking of how to make more wealth. Who is it that may potentially come and steal his wealth? And what is it that may potentially cause his wealth to decrease? The different things that he thinks about, and it keeps them awake at night. The jealous person, again, constantly thinking, hating on other people and the possessions of other people, doesn't want someone to possess the thing that they have, and so he only wants that for himself. And so it keeps him awake at night, angry. The arrogant person becomes a narcissist, becomes emotionally devoid, doesn't want to bother giving people the time of the day. And so now, in his emotional void, he begins to suffer. And spiritually, let's see what the Imam says. He says, فَالْكِبْرُ هَلَاكُ الدِّينِ وَبِهِ لُعِنَ إِبْلِيسِ. And kibr, pride, is the destruction of one's deen, and it is the reason that Iblis became mal'un, that Iblis had la'na sent upon him. It's destruction of the deen. A person who is mutakabbir, his ibadat, no matter how much ibadat he does, his ibadat is not accepted. No matter how much fasting he does, namaz he does, salah, saum, hajj, zakat, whatever you want to name it, all of it is for naught if even one grain of pride is in his heart. And that's the reason that Iblis became Iblis. Shaitan became Shaitan because of that arrogance. On one side is his thousands of years of worship to the point where a jinn becomes the dweller of the angelic realms. And on one side is his arrogance
not wanting to do one sajda. Thousands of years of sujood, and then on this side, one sajda he refuses to do out of arrogance, saying, I am made of fire, he is made of clay, I refuse to do sajda to him. He does that, and everything is wiped clean, and he becomes cursed until Yawmul Qiyamah. That's Iblis. That individual that is cursed until Yawmul Qiyamah because of his pride. Then the Imam says, وَالْحِرْص عَدُوُّ النَّفْسِ وَبِهِ خَرَجَ آدَمُ مِنَ الْجَنَّةِ. Says, and greed, it is the enemy of the self, and it is the reason that Adam was expelled from Jannah, because Shaitan did waswas, said, try it, try that fruit, try that plant, and he went to try it. Some say because he was told it possesses knowledge. And greed doesn't just come in regards to food. There is greed in regards to knowledge, in regards to information. There's greed in regards to wealth, social standing. Greed comes from that root of desire. And when that person cannot control his quwwat al-shahwiyya, his power of desire, then he becomes greedy on all fronts. Greedy at the physical level, greedy at the mental level. He will not ever be satisfied. Constant greed, chasing it. It says greed is that thing that is the enemy of the self. وَالْحَسَدْ رَائِدُ السُّوءِ وَمِنْهُ قَتَلَ قَابِيلُ هَابِيلُ. Says that hasad, jealousy, is that thing that led a brother to kill another brother. It led Qabil to kill Habil, the sons of Hazrat Adam. Because of that jealousy, they killed each other. He wasn't happy that his brother had been given the position of successor, and so now he was willing to kill him. You see how these three diseases of the soul will destroy not just the person spiritually, but will also destroy the person's soul, will destroy the person physically and socially and mentally. Imam al-Hasan is saying the destruction of a human being is based around these three things: jealousy, pride, and greed. And it is what our modern day society runs on. Jealousy, you look at towards social media, different influencers having different spats with each other. They're having online arguments, different people with YouTube pages arguing with other people. Jealousy and arrogance, leading to their own demise, leading to their own downfall in the eyes of other people, their reputation being put on the line. Greed. You look at Wall Street, you look at the stock exchanges, you look at how large corporations operate. In this isolation, massive corporations that could have very easily have sustained their workforce, laid off their workforce for greed. It's that greed that they have that is not allowing them to show compassion towards a person. The arrogance of human beings, of world leaders, that lets them go and bomb innocent nations just because they can, and also because their greed drives them to do it.
This whole world, this dunya that we know, this current makeup of this world runs on these principles. And we as followers of Ahlul Bayt must be the total opposite to all of this. We as the followers of Ahlul Bayt must make sure that we do not embody any of these characteristics. Rather, we become a beacon of hope for those around us, for those that are downtrodden. Imam al-Hasan's life is testimony to that. They say one day that Imam al-Hasan is walking and some poor people were sitting down eating, and they called out to him, said, Yabna Rasulillah, come eat with us. So the Imam walked over and he sat down and began eating with them. They had a small amount of food, very dry bread or whatever it was, and the Imam sat down and ate. But through the barakah of the Imam being there, that food was enough to feed the 3 people or the 4 people that were sitting there. Then now that the Imam had finished eating with them, now the Imam turned to them and said, now that I have accepted your invite, you must accept my invite. And the Imam took each of them home, fed them and clothed them. See that love that the Imam has, that compassion that the Imam has. If it had been greed or arrogance, he would have said, I won't sit with these people. The greed would not have allowed him to call them, invite them to his house. We do it on a daily basis. Someone asks us for something. Forget even the poor, the downtrodden. We don't even want guests in our house nowadays because we're worried. Obviously now in the current climate, notwithstanding the coronavirus, I'm just saying generally, that we don't want guests in our house anymore because we're afraid, or we'll have to do work, or I can't be bothered, or even though they bring barakah. So we have to fight as followers of Ahlul Bayt to remove these aspects from ourselves and to really excel towards Allah subhanahu wa ta'ala in those characteristics that He loves and embody that which Imam al-Hasan has taught us. Pray that Allah subhanahu wa ta'ala forgives our sins. Pray that Allah subhanahu wa ta'ala forgives the sins of our parents. Oh Allah, those of our parents that are alive, give them long lives. Those of our parents that have left this world, give them a place next to Ali Muhammad in Jannah. Oh Allah, those who are ill, give them shifa'ah. Those who are in debt, clear their debts. Oh Allah, those who are in education, make them successful. Oh Allah, hasten the reappearance of the Imam of our time and allow us to be amongst his true muntadhareen, his true waiters for the acceptance of these du'as and any other du'as that the brothers and sisters have brought wherever in the world you may be. Recite 3 of your loudest salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु अमूदुद्दीन। मैं अपने तमाम नाज़रीन और मुखातबीन, सामीन और मोमिनीन आपकी खिदमत में एक बार फिर अर्ज़ अदब करता हूँ, सलाम अर्ज़ करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब बख़ैर होंगे और आपके आमाल की कबूलियत के लिए बारगाह खुदावंदी में दस्त बदुआ हूँ। हमारी गुफ्तगू नमाज के सिलसिले चल रही थी। मैंने तबर्रुकन उस फ़िक्रे से सहारा लिया जिसमें इरशाद होता है नमाज दीन का सुतून है, और आगे चल के कहा जाता है कि इन क़ुबिलत मा सिवा व इन रुद्दत मा सिवा। अगर नमाज कबूल हो गई तो सब कुछ कबूल हो गया, और अगर नमाज लौटा दी गई, रद्द कर दी गई, मुस्तरद कर दी गई तो कुछ भी कबूल नहीं होगा। नमाज में शक्कियात नमाज आपकी खिदमत पेश कर रहा था। शक्कियात नमाज में मैंने अर्ज़ किया कुल मिला करके टोटल 22 शकूक बताए जाते हैं। उनको 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला मरहला बयान हुआ वो शकूक कि जो नमाज को बातिल कर देते हैं, वो 7 हैं। दूसरा मरहला बयान हुआ वो शकूक के जिनका कोई एतबार नहीं है, जिनको इग्नोर करना चाहिए, जिनकी परवाह नहीं की जाएगी, वो 6 थे। और जो अहम तरीन मरहला है
جس کے لیے میں نے اس بحث کو چھیڑا ہے، شکیات نماز کی، وہ صحیح شکوک ہیں. وہ شکوک کل ملا کر کے 9 ہیں جو علماء نے بیان کیے ہیں، اپنی کتابوں میں تحریر کیے ہیں. میں اپنے ذہن اور حافظے کا استعمال نہ کرتے ہوئے کتاب کے سہارے سے آپ کی خدمت میں گفتگو پیش کروں گا تاکہ کوئی ایک اہم مورد چھوٹنے بھی نہ پائے، اور ایک ترتیب جس کی رعایت کرنا ان مسائل کو بیان کرنے کے لیے بہتر ہوتا ہے، اس ترتیب کے ساتھ گفتگو پیش ہو تاکہ ذہن کنفیوژن کا شکار نہ ہونے پائے. سب سے پہلی چیز 4 رکعتی نماز. آپ کے ذہن میں یہ بات رہے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ 2 رکعتی اور 3 رکعتی نماز کی گفتگو اب نہیں ہوگی، اس لیے کہ 2 رکعت کی نماز یا 3 رکعتی نماز اگر ہو اور اس میں رکعت کا شک ہو جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے. ہم جو گفتگو کر رہے ہیں وہ 4 رکعتی نماز کے سلسلے میں گفتگو کر رہے ہیں. 4 رکعتی نماز میں اگر دوسری رکعت کے دوسرے سجدے میں گئے تو گویا دوسری رکعت اب مکمل ہونے والی ہے. دوسری رکعت کے دوسرے سجدے میں اگر آپ کو شک ہو جائے کہ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے یا تیسری رکعت کا یہ آخری سجدہ ہے، تو ایسی صورت میں آپ تیسری رکعت مان کر کے نماز کو مکمل کریں گے، 1 رکعت اور آگے پڑھیں گے اور 4 رکعت آپ کی ہو جائے گی. لیکن ہو سکتا ہے اصل میں وہ 2 رکعت رہی ہو جسے آپ نے تیسری رکعت مانا تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کی 1 رکعت نماز چھوٹ گئی اصل میں. تو اس کو کور کیسے کیا جائے، اس کو جبران کیسے کیا جائے، بھرپائی کیسے ہو اس کے لیے نماز مکمل ہونے کے بعد 1 رکعت آپ کو اور پڑھنی ہے کھڑے ہو کر کے. نماز احتیاط کے سلسلے میں باتیں میں کچھ عرض کروں گا اسی کلپ میں آگے یا دوسری کلپ میں. نماز احتیاط آپ کو پڑھنی ہے 1 رکعت. اب اگر دوسرا شک کیا ہے، اگر آپ کو دوسری رکعت کے دوسرے سجدے میں شک ہو جاتا ہے کہ یہ دوسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت، تو اب آپ چونکہ ہمیشہ بنا جو رکھی جاتی ہے وہ عقل پہ نہیں بلکہ اکثر پہ رکھی جاتی ہے، ایسے موقع پہ آپ کو زیادہ پہ بنیاد و بنا رکھنی ہے. آپ کو یہ مان کے چلنا ہے کہ آپ کی نماز 4 رکعت ہو چکی ہے، تو اب آپ 4 رکعتی نماز مان کر کے نماز کو مکمل کریں گے، لیکن بغیر ادھر ادھر دیکھے اور نماز توڑنے والے عمل کو انجام دیے فوراً کھڑے ہوں گے، اور کھڑے ہونے کے بعد 2 رکعت نماز پھر پڑھیں گے جسے نماز احتیاط کہتے ہیں. اس طریقے سے اگر وہ اصل میں 2 رکعت رہی ہوگی تو آپ کی اس 2 رکعت کی نماز کے ذریعے سے اس کا جبران ہو جائے گا، اس کو کور کیا جا سکتا ہے. تیسرا مورد شکوک سیاح کا جس کا حل بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ دوسری رکعت کے دوسرے سجدے میں آپ کو یہ شک ہو جائے کہ یہ دوسری رکعت ہے، تیسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے. اب 3 رکعتوں میں شک ہے، تو جب 3 رکعتوں میں شک ہے تو اس کا معالجہ، اس کا علاج بھی اور حل بھی ذرا سا مشکل اور مختلف ہے. اب اگر چونکہ دوسری تیسری چوتھی میں شک ہے تو آپ چوتھی مانیں گے، میں نے عرض کیا بنا ہمیشہ اکثر پہ رکھیں گے، چوتھی مان کر کے نماز مکمل کر دیں گے. لیکن ہو سکتا ہے آپ کی دوسری رکعت ہو رہی ہو، آپ کی 2 رکعت باقی ہو ابھی جو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، نماز 4 رکعتی ہے تو 2 رکعت چھوٹی ہے، تو اس کے لیے اس کو کور کرنے کے لیے آپ کھڑے ہونے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں گے نماز احتیاط. تو اگر وہ اصل میں 2 رکعت پڑھی گئی ہوگی تو اس 2 رکعت سے اس کا جبران ہو جائے گا. لیکن ہو سکتا ہے وہ 3 رکعت رہی ہو اور آپ نے جو جبران کیا ہے وہ 2 رکعت والے کا کیا ہے. ٹھیک ہے، نیت آپ کی یہ تھی کہ 2 رکعت جو چھوٹی اس کے بدلے میں پڑھ رہا ہوں، تو اگر 1 رکعت چھوٹی ہو اس کے بدلے میں بھی نہیں پڑھا آپ نے، نیت ہے نا. تو اب کیا کریں گے، 2 رکعت نماز اور پڑھیں گے فوراً. وہ 2 رکعت جو کھڑے ہو کے پڑھا تھا اس کو ختم کرنے کے بعد، سلام پڑھنے کے بعد 2 رکعت پھر پڑھیں گے نماز بیٹھ کر کے. آپ کو یہ پتا ہے کہ 2 رکعت بیٹھی بھی جو ہوتی ہے وہ 1 رکعت کھڑے کے برابر ہوتی ہے. اسی لیے نماز عشاء کا جو نافلہ ہے وہ ہم 2 رکعت بیٹھ کے پڑھتے ہیں، کیونکہ اصل میں وہ 1 رکعت ہے، تو یہ 2 رکعت وہ 1 رکعت کے برابر ہوتا ہے. تو آپ 2 رکعت نماز بیٹھ کر کے پڑھیں گے. تو اگر آپ نے اصل میں 3 رکعت پڑھی ہوگی تو یہ جو بیٹھی والی 2 رکعت ہے وہ اس چھوٹی ہوئی 1 رکعت کو کور کر دے گا. یہ 3 صورت ہوئی. چوتھی صورت کیا ہے کہ آپ کو شک ہو رہا ہے، چوتھی صورت یہ ہے کہ آپ کو شک ہو رہا ہے دوسرے سجدے میں کہ یہ چوتھی رکعت ہے کہ 5ویں رکعت ہے. تو آپ
अब 5वीं रकत तो बिना रखेंगे नहीं, इसलिए कि नमाज हमारे पास कोई 5 रकत ही है नहीं। आप उसको 4 पे बिना रखते हुए 4 रकत समझ करके नमाज मुकम्मल कर देंगे। लेकिन एहतिमाल इस बात का है कि आपने 1 रकत एक्स्ट्रा पढ़ी हो, वो पढ़ दिया जिसकी ज़रूरत नहीं है। तो जब वो पढ़ दिया जाए जिसकी ज़रूरत नहीं होती है, तो ऐसे मौके पे कई जगह पर सजदे सहू का राह हल पेश किया जाता है, सजदे सहू का हल पेश किया जाता है, सजदे सहू की राह हल पेश की जाती है। अब आपको सजदे सहू करना, 2 सजदे सहू करना। सजदे सहू भी नमाज एहतियात के साथ मैं बयान करूंगा कि सजदे सहू कैसे करना है और किन किन मवालिद में करना है। बहरहाल ये जगह है सजदे सहू करने की कि अगर आपको 4 रकती नमाज में, दूसरी रकत 4 रकती नमाज में दूसरे सजदे के बाद शक हो जाए कि 4 रकत पढ़ी कि 5 रकत पढ़ी, तो 4 मानते हुए आप नमाज मुकम्मल कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद 2 रकत 2 सजदा करेंगे, जिसे सजदे सहू कहते हैं। ये 4 जगह हुई। 5वीं जगह क्या है कि जहाँ पर आपको शुकू के सहिया में शक हो रहा है, शुकू के सही की बात कर रहा हूँ मैं, अगर आपको शक हो रहा है, उसकी 5वीं जगह क्या है, नमाज के दौरान जिस वक्त भी किसी को 3 रकत और 4 रकत के दरमियान शक हो, ज़रूरी है कि ये समझ ले कि 4 रकतें पढ़ी हैं और नमाज को तमाम करे और बाद में 1 रकत नमाज एहतियात खड़े होकर या 2 रकत बैठकर पढ़े। अब ये गुफ्तगू सजदे की कंडीशन से मुक़य्यद नहीं है। इन्होंने फरमाया कि नमाज के दौरान जिस वक्त भी, चाहे सजदा हो, रुकू हो, क़याम हो, क़ुऊद, किसी भी वक्त आपको शक हो रहा है कि 3 रकत है कि 4 रकत, तो आप अक्सर पे बिना रखते हुए यानी 4 रकत मानते हुए नमाज को मुकम्मल करेंगे। फ़र्ज़ किए कि रुकू में शक हो रहा है कि तीसरी है कि चौथी, तो आप उस रुकू के बाद सजदा करेंगे, तशहुद पढ़ेंगे, सलाम पढ़ेंगे, नमाज मुकम्मल करेंगे, आपकी 4 रकत हो जाएगी। फिर आप क्या करेंगे, 1 रकत खड़े होकर के या 2 रकत बैठ करके नमाज पढ़ेंगे, जिसे नमाज एहतियात कहते हैं, ताकि अगर वो असल में 3 रकत रही हो तो आपकी इस 1 रकत खड़े या 2 रकत बैठ कर नमाज पढ़ने के नतीजे में उसका जुबरान हो जाए, कवर हो जाए। उसके बाद छठा मौरिद क्या है, अगर क़याम के दौरान खड़े हैं, क़याम के दौरान किसी को 4 रकतों और 5 रकतों के बारे में शक हो जाए, तो ज़रूरी है कि बैठ जाए। अभी रुकू सजदे में नहीं है, क़याम की हालत में है, उसको शक हो गया कि 4 रकती है, कि अभी जो इसके पहले हमने पढ़ा था वो सजदे में, वो भी दूसरे सजदे में था कि 4 रकत के 5 रकत, तो उसका हल बताया गया। अब यहाँ हालत क़याम में, अभी रुकू में भी नहीं गए हैं, हालत क़याम में शक हो जाए कि 4 रकतें पढ़ी हैं, ठीक है, ये चौथी रकत है कि 5वीं रकत है, ठीक है, 4 रकतों और 5 रकतों के बारे में शक हो जाए, तो ज़रूरी है कि बैठ जाए और तशहुद और सलाम पढ़े और 1 रकत नमाज एहतियात खड़े होकर या 2 रकत बैठकर पढ़े, ठीक है। यहाँ पर नमाज एहतियात की इन्होंने बात की है। क्यों नमाज एहतियात की बात की है, क्योंकि अभी वो तीसरी और चौथी में तो शक नहीं ना है कि 1 रकत बाकी है, ये तो चौथी और 5वीं में शक है, ठीक है, चौथी और 5वीं में शक है, लेकिन रुकू से रकअत बनता है। आपको क़याम की हालत में शक हुआ तो अभी आप रुकू में नहीं गए, अभी सजदे बाकी थे और आप बैठ गए चौथी रकत, वो आप 5वीं पे ये समझते हुए कि 4 हो गई होगी, और आपने बैठ करके जो है वो आपने नमाज मुकम्मल कर दी, तशहुद सलाम पढ़ दिया। हो सकता है असल में वो चौथी ही रकत रही हो, जिसका आपने रुकू नहीं किया, जिसका आपने सजदा नहीं किया, तो गोया 1 रकत आपकी रह गई है। उस छूटी हुई रकत को कवर करने के लिए आपको 1 रकत नमाज एहतियात पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। ये छठा मौरिद था, 1 रकत नमाज एहतियात खड़े होकर के या 2 रकत बैठ करके। 7वां मौरिद कि जहां पर शक हो नमाज में और उसका हल बताया गया, वो क्या है, अगर क़याम के दौरान किसी को 3 और 5 रकतों के बारे में शक हो जाए, तो ज़रूरी है कि बैठ जाए और तशहुद और नमाज का सलाम पढ़े और 2 रकत नमाज एहतियात खड़े होकर पढ़े। क्यों 2 रकत पढ़ेगा, क्यों 2 रकत पढ़ेगा, कहते हैं कि अगर तीसरी 3 और 5 रकतों में शक हो और क़याम की हालत में है, तो अभी रुकू और सजदा तो तीसरी कभी नहीं किया, हो सकता है असल में तीसरी रकत भी कभी रुकू और सजदा ना हुआ हो, वो तीसरी रकत रही हो जिसमें शक है, तीसरी 5वीं, और बैठ गया, तो अभी तीसरी रकत का भी रकअत बाकी है, रुकू बाकी है, सजदा बाकी है, तो ज़रूरी है कि 2 रकत नमाज एहतियात पढ़े, ताकि वो जो 2 रकत छूटी है, यानी आपने मुकम्मल 2 की थी, तीसरी रकत शुरू की थी, अभी आपने क़याम की हालत में थे, तो असल में आपने 2 मुकम्मल की थी, तो गोया 2 बाकी है 4 रकत की नमाज में,
تو جو 2 باقی رہ گیا تھا اس کے بدلے میں جو 2 رکعت نماز آپ پڑھیں گے احتیاط کے طور پہ وہ کور کر دے گا۔ یہ ہو گئی آپ کی 7 جگہیں۔ 8ویں جگہ کیا ہے؟ اگر قیام کے دوران کسی کو 3، 4 اور 5 رکعتوں کے بارے میں، یہ 3، 4، 5 ہو گیا، ہم 2، 3 اور 4 کا حل پڑھ چکے ہیں۔ اب یہ 3، 4، 5 تیسری، چوتھی اور 5ویں رکعت کے بارے میں اگر شک ہو جائے تو ضروری ہے کہ بیٹھ جائے اور تشہد اور نماز کا سلام پڑھے اور 2 رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کر پڑھے، ٹھیک ہے؟ اگر قیام کے دوران، میں نیچے آتا ہوں 8واں مورد، اگر قیام کے دوران کسی کو 3، 4 اور 5 رکعتوں کے بارے میں شک ہو جائے تو ضروری ہے کہ بیٹھ جائے اور تشہد پڑھے اور سلام نماز کے بعد 2 رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کر اور بعد میں 2 رکعت بیٹھ کر پڑھے، کیونکہ شک اس کو تیسری، چوتھی اور 5ویں میں تھا۔ اب یہ 2 رکعت کھڑے ہو کر کے اور 2 رکعت بیٹھ کر کے کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر وہ تیسری رکعت رہی ہوگی تو ابھی 2 رکعت پڑھنا باقی تھا، چونکہ 2 رکعت مکمل کیا تھا، تیسری کے قیام میں تھا، 2 باقی تھی نا، تو اس 2 رکعت کے بدلے میں جو اس نے 2 رکعت کھڑے ہو کے احتیاط پڑھی ہے، نماز احتیاط کور ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے تیسری پڑھ چکا ہو، وہ چوتھی رکعت رہی ہو تو اس کی 1 رکعت باقی تھی، اس 1 رکعت کو کور کرنے کے لیے، اس کو جبران کرنے کے لیے 2 رکعت نماز بیٹھ کر کے پڑھے گا، جو 1 رکعت کے برابر ہو جائے گی۔ یہ ہے 8واں رائے حل۔ اب 9واں اور آخری رائے حل ہے جو آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں، وہ کیا ہے؟ اگر قیام کے دوران کسی کو 5 اور 6 رکعتوں کے بارے میں شک ہو جائے تو ضروری ہے کہ بیٹھ جائے اور تشہد اور نماز کا سلام پڑھے اور 2 سجدہ سہو بجا لائے، ٹھیک ہے؟ اگر قیام کے دوران 5 اور 6 کا، تو آپ کو یاد ہوگا بتایا تھا 4 اور 5 میں شک ہو جائے تو گویا اس نے ممکن ہے 1 رکعت زیادہ پڑھا ہو، زیادہ اگر پڑھ دیا ہے، بھولے سے کچھ کر دیا ہے تو اس کے بدلے میں 2 سجدہ سہو تھا نا۔ یہاں پہ بھی 4 رکعت تو پڑھ ہی چکا یقیناً، چونکہ شک 4، 5، 6 میں ہے، تو اب اس کو رکعت کا جبران نہیں کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے 5 یا 6 پڑھاؤ، کچھ زیادہ ہو گیا ہو بھولے سے، تو بھولے سے کچھ زیادہ ہو گیا ہے، اس کے بدلے میں 2 سجدہ سہو کرے گا۔ اب 2 چیزیں میں جلدی عرض کر دوں۔ شکیات نماز، اس کا رائے حل بیان کر دیا ہے۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا نماز احتیاط کے بارے میں اور سجدہ سہو کے بارے میں بیان کرنے کے لیے۔ تو نماز احتیاط جو ہے کسے کہتے ہیں؟ نماز احتیاط پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ جب آپ نماز مکمل کر لیتے ہیں اپنی، تو بغیر ادھر ادھر دیکھے، دائیں بائیں، بغیر کوئی ایسا کام کیے جس سے نماز ٹوٹتی ہے، فوراً کھڑے ہوتے ہیں، اور اگر 1 رکعت نماز پڑھنا ہے تو اللہ اکبر کہتے ہیں، الحمدللہ پڑھتے ہیں، رکوع سجدہ تشہد پڑھ کر کے نماز مکمل کر دیتے ہیں۔ 2 رکعت اگر نماز آپ کو پڑھنا نماز احتیاط، تو پھر آپ کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، اور اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ الحمدللہ پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد رکوع سجدہ کرتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر الحمدللہ پڑھتے ہیں، رکوع سجدہ تشہد سلام کے بعد نماز مکمل کر دیتے ہیں۔ بیٹھ کر کے اگر پڑھنا ہے تو جیسے نماز عشاء کا نافلہ پڑھتے ہیں آپ، اسی طریقے سے اللہ اکبر کہہ کر کے آپ بیٹھیں گے 2 زانوں، اور اس کے بعد الحمدللہ پڑھیں گے، پھر رکوع اور سجدے کی کیفیت جو ہوتی ہے اس کو پوری کریں گے، پھر بیٹھ جائیں گے قیام کی نیت سے، اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ الحمدللہ پڑھیں گے، رکوع سجدہ تشہد سلام مکمل کریں گے۔ آپ کے ذہن میں سوال ابھر رہا ہوگا کہ مولانا نماز احتیاط کا طریقہ بتا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں الحمدللہ سے شروع کیجیے، الحمدللہ سے شروع کیجیے تکبیر کہنے کے بعد۔ جی، اس میں آپ کو سورہ نہیں پڑھنا ہے، دوسرا والا، صرف الحمدللہ پڑھنا ہے نماز احتیاط میں، ٹھیک ہے؟ نماز احتیاط میں آپ کو صرف اور صرف۔ اب اس کے بعد رہی بات سجدہ سہو کی۔ سجدہ سہو کیا ہوتا ہے؟ جب 5 جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پہ سجدہ سہو کیا جاتا ہے، ان میں سے کوئی ایک موقع پیش آ جاتا ہے تو آپ اللہ اکبر کہتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، استغفر اللہ کہتے ہیں، پھر سجدے میں جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بیٹھنے کے بعد تشہد اور سلام کہتے ہیں، سجدہ سہو کی بات مکمل ہو جاتی ہے۔ سجدہ سہو آپ کن جگہوں پہ کرتے ہیں، ہے نا، ان کو ملاحظہ فرما لیے۔ سجدہ سہو نماز کی حالت میں سہون کلام کر دے، کوئی آ گیا اور آپ نے اس سے کہا ارے بھائی دیکھو ادھر مت جانا، وہاں پہ وہ جو ہے وہ کرنٹ لگ جائے گا، وہاں پر تار کھلا ہوا ہے، آپ کو دھیان نہیں تھا اور آپ نے بول دیا۔ بچہ کوئی آ گیا، بچے کو پکڑو دیکھو بچہ جا رہا ہے، وہاں سامنے چاقو رکھا ہے، چھو لے گا، ہاتھ کاٹ لے گا، کوئی بھی کلام سہون بھولے سے ہو جائے تو وہاں پر آپ کو سجدہ سہو کرنا ہے۔ جہاں سلام نہیں ہے
वहाँ पे आप मिसाल के तौर पर पहली रकत में आपने भूले से या 4 रकती नमाज में तीसरी रकत में आपने भूले से या दूसरी रकत में तशहुद के बाद आपने सलाम पढ़ दिया, जहाँ सलाम की जगह नहीं है वहाँ सलाम अगर पढ़ दिया जाए तो उसके बदले में उसकी ऐसी जगह पे सजदे सहव किया जाता है, 2 सजदे सहव। तशहुद भूल जाए तो वहाँ पर सजदे सहव करेंगे बाद में। 4 रकती नमाज में इसका जिक्र पहले हो चुका है। 4 रकती नमाज में सजदे के दौरान शक करना कि 4 रकतें पढ़ी हैं या 5, या शक करना कि 4 रकतें पढ़ी हैं या 6, उसी तरीके से जैसे शुकूक वाली बात में तफसील से बयान किया गया है, आप लोग मुतालिया और मुराजिया कर सकते हैं असल किताब की तरफ। यहाँ पे भी आपको सजदा सहव करना है। आखिरी मौरिद क्या है, आखिरी जगह क्या है? नमाज के बाद इजमालन ये जानता हो कि नमाज में गलती हुई है, कुछ कम या ज़्यादा हुआ है, ये जानता है कि कुछ कम या ज़्यादा हुआ है, अलबत्ता उसको ये नहीं पता कि क्या कम और क्या ज़्यादा हुआ, मगर ये पता है कुछ ना कुछ गलती से छूट गया है या इजाफा हो गया है, तो ऐसी सूरत में भी सजदा सहव करेंगे, ऐसी सूरत में भी सजदा सहव करेंगे। और मैं आपकी खिदमत में 1 मिनट आपको रोक करके अर्ज़ कर दूँ, शकियात नमाज का अहम चैप्टर मुकम्मल हुआ। हमारी इस गुफ्तगू को आमादा करने के लिए, इस तरीके के लेक्चर को, दर्स को पेश करने के लिए जो लोग भी हमारी तशवीक़ को तरग़ीब कर रहे हैं, हौसला अफजाई कर रहे हैं या हमारा साथ दे रहे हैं, हम उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। बिलखुसूस दर बतूल से जो लोग वाबस्ता हैं, दर बतूल पे अपने सर तस्लीम को खम किए हुए हैं, हाज़री देते हैं दर बतूल पर, उन लोगों का शुक्रिया, उनके अरकान का शुक्रिया, तमाम अफराद का जो लोग भी मेरा साथ दे रहे हैं जिस तरीके से भी इस कार्य खैर को आगे बढ़ाने के लिए, और जो लोग हमें दावत दे रहे हैं, जिनके कहने पर, जिनकी दावत पर मैं इस अमर को अंजाम दे रहा हूँ, उन तमाम लोग, बिलखुसूस जनाब मसूद नकवी साहब, नादिर साहब और ज़ेब जैदी साहब और अली काज़मी साहब, दर बतूल में जो लोग खिदमत अंजाम देते हैं, मैं देखता हूँ सलाम के ज़रिए, हदीस किस्सा वगैरह के ज़रिए से, अज़ान के ज़रिए प्रोग्राम आता है, उन सब का शुक्रिया। मैं अपनी तरफ से, अपने हिस्से से शुक्रिया अदा करता हूँ मौलाना नबील अवान साहब का भी, कि जो हमारे साथ इंग्लिश में लेक्चर दे रहे हैं, और दर बतूल और इनसे जुड़े हुए जो अफराद जहाँ जहाँ भी हैं, खादिमीन ज़हरा, मुहिब्बान अहले बैत, सबके लिए रमज़ान मुबारक में काविशें कर रहे हैं, खिदमत अंजाम दे रहे हैं। जनाब तालिब वास्ती साहब, मासूम नन्हे साथी हमारे, यावर अली हुसैनी और दूसरे जो लोग भी हमारी फैमिली के तमाम अफराद जिस तरीके से हमारे साथ शामिल हैं, इन तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़े के लिए दुआ करता हूँ। वाखुदावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।